statement lah. Okay. In English. Okay. Then I will read in Malay lah. Okay. Yeah. Okay. Sidang media. Hello. PC. Hello. Hello, hi. How do you? Kawan. Come. Ada Nanti keluar sidang. video. Nanti keluar video kan. Tak perasan. The media, actually media. Oh. Belum ke? 12.30 ni dah 12.30 awal sangat you all. Oh ya ke, belum lagi? 12.30. Oh, Ni 3 minit. lagi. Okey. 3 minit lagi. 3 minit lagi. Siapa tu? Boleh? 12.30. Okey. Belum 12.30? Nak tunggu 12.30? Nak call Saifuddin. Oh, Kita cubalah. Just sekejap tunggu satu je. saya janji 12.30 tadi, kita start 12.30 lah Bagi plong sikit 2 minit. Sik dah. Semua dah ajak. Tere. Okey, boleh ya? Sedia. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak media dan para penonton untuk bersama-sama dalam sidang media khas yang dilakukan oleh Kaukus Palestin Parlimen Malaysia pada hari ini. Sidang media ini diadakan lanjutan daripada pengumuman yang telah dibuat semalam berkenaan dengan persetujuan adanya jeda kemanusiaan ataupun humanitarian pause dan juga pertukaran tebusan dan tahanan antara Israel dan Palestin Hamas yang diusahakan oleh pihak Qatar, Mesir dan Amerika Syarikat. Jadi pada hari ini kita ingin memberikan sedikit pandangan berkenaan dengan keputusan tersebut dan ada dua versi kenyataan yang telah disediakan. Pertama ialah versi bahasa Inggeris dan yang kedua dalam bahasa Melayu. Jadi untuk seterusnya saya mungkin kongsi terlebih dahulu secara ringkas beberapa perkara asas yang terkandung dalam perjanjian ataupun persetujuan tersebut. Ladies and gentlemen, first of all, this is a media conference being held by the Malaysian Parliamentarian for Palestine, Kaukus. It is following the agreement yesterday on humanitarian pause between Israel and Palestine.
and also the exchange of hostages and detainees between Israel and Hamas and Palestine. And the effort was done by Qatar, Egypt, and US. And therefore, we now have our opinion to share upon the agreement yesterday. First of all, I would just like to brief on some of the pertinent items in the deal. Number one is that there shall be a 4-day pause in the fighting, and it will be announced within the next 24 hours. We have been told, and it has been reported that it will start on Friday, but we'll see what happens. Number two is that in exchange, Hamas will release 50 civilian women and children out of the 237 captives since October 7th. Number three, Israel agreed to release 150 Palestinian women and children from its prisons. Number four, on the deal, Qatar has already mentioned that it will allow an increase in the flow of, the deal would allow an increase in the flow of humanitarian aid into Gaza. It doesn't just include in terms of basic amenities, but also fuel. Number five, Israel said that they will be willing to extend the pause beyond the 4-day period, adding a day for every 10 additional hostages released by Hamas. Although it is unclear if this may happen. We have yet to see this to happen. So I think these are just some pertinent items that I would like to share before we move on to the statement. So I would like now to invite my dear YB Howard Lee, also the Member of Parliament from Ipoh Timor, to share the statement in English, please. Thank you, Yang Muhammad, Chairman. The humanitarian pause with hostage and detainees exchange agreement for Israel and Hamas, mediated by Qatar, Egypt, and the United States, is one small step in the right direction. However, it must be stressed unequivocally that the only solution that is humanitarian and acceptable at this particular juncture is nothing less than an immediate and wholesale humanitarian ceasefire. Whilst acknowledging the urgency and importance to arrest the atrocities, we must not lose sight of the asymmetry between Israel, the aggressor, and Palestinians, the besieged. The anger, grief, despair, and devastation is enough to rob anyone of any sense of rules, order, and dignity. The announcement yesterday is indicative of progress towards a ceasefire, or at least a temporary one, at the very least. But Israel's insatiable genocidal appetite to massacre as many Palestinians, young, women, civilians, and the old, their lives, as many Palestinian lives as possible, is most likely the largest hurdle in place. It must also be reminded to all parties that there is no victor in this outcome, as the family, the loved ones of over 15,000 lives lost, and many more still missing under the rubble, have and will continue to suffer. Humanity has taken too great a beating for any party to claim victory or apportion defeat. There are no winners in this current crisis. The global humanitarian community must now put every possible effort and galvanize peace-loving forces globally together to ensure the aid and assistance that is desperately needed are delivered at once. Commendations must be extended to the efforts led by the Ministry of Foreign Affairs of Malaysia to galvanize Malaysian NGOs under Ops Ehsan in solidarity and action for humanity during these very testing times. The diplomatic community that has been working hard to achieve this small step forward must see this as a window to escalate efforts to realize the agenda of a full humanitarian ceasefire and not to see it as a moment of respite. This is the position of the Malaysian Parliamentarian Caucus for Palestine. Thank you. Thank you very much, YB Howard. Terima kasih kepada YB Howard. Turut bersama sebenarnya dalam sidang media ini adalah
anggota Kaukus, iaitu sebelah kiri saya adalah Ahli Parlimen Bentong, sebelah kiri beliau ialah Ahli Parlimen Shah Alam. Dan Kaukus ini sebenarnya dianggotai oleh kedua-dua belah pihak, ya, kerajaan dan juga pembangkang. Saya ambil kesempatan di sini juga untuk membacakan kenyataan dalam bahasa Melayu. Persetujuan jeda kemanusiaan dan pertukaran tebusan dan tahanan antara Israel dan Hamas yang diusahakan oleh Qatar, Mesir dan Amerika Syarikat adalah satu langkah kecil ke arah yang sepatutnya. Walau bagaimanapun, destinasi akhir penyelesaian yang berperi kemanusiaan dan lagi mustahak di persimpangan ini ialah gencatan senjata kemanusiaan yang menyeluruh dan segera. Biarpun kita mengakui keterdesakan dan kepentingan untuk mengekang kekecaman ini, janganlah kita menidakkan asimetri antara Israel si penindas dan rakyat Palestin yang selama ini dikepung. Marah, hiba, putus asa dan kehancuran yang menampar telah cukup untuk merobek maruah rakyat Palestin, membuatkan undang-undang dan peraturan yang jelas diabaikan oleh Israel tidak lagi relevan dan berguna kepada mangsa kezaliman. Pengumuman semalam menunjukkan adanya perkembangan ke arah gencatan senjata. Paling tidak pun gencatan sementara. Namun selera Israel yang tidak pernah susut kepada nyawa anak kecil, wanita dan orang tua besar kemungkinan menjadi halangan untuk kedamaian tercapai. Malah kita masih lagi mendengar kenyataan yang dibuat oleh Perdana Menteri Israel Netanyahu yang mengatakan bahawa terus memberikan amaran untuk meneruskan peperangan, ya, untuk membawa kembali tahanan Israel walaupun dalam keadaan gencatan senjata sementara ini telah pun dicapai. Kekecaman ini mengajar kita suatu perkara, iaitu kita berdepan dengan kerugian demi kerugian apabila lebih ataupun hampir sekarang 15,000 nyawa rakyat Palestin yang telah terkorban dan masih ramai lagi yang sedang sengsara dan ada lagi yang hilang tertimbus di bawah runtuhan. Mengisytiharkan kemenangan sia-sia oleh mana-mana pihak daripada kekejaman ini pastilah suatu tamparan hebat kepada sejarah peradaban manusia. Tiada sesiapa yang menang dalam krisis ini. Komuniti kemanusiaan antarabangsa perlu segera menggembling tenaga untuk memastikan bantuan dapat disalurkan kepada mereka yang terdesak. Setinggi penghargaan wajar direkodkan kepada usaha yang diketuai oleh Kementerian Luar Negeri untuk menggalakkan NGO Malaysia di bawah Ops Ihsan dalam tindakan solidariti dan kemanusiaan pada waktu yang menguji ini. Dan saya juga harus sebutkan di sini bahawa usaha yang telah dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri apabila hadir ke persidangan APEC dan menyampaikan pandangan terus di hadapan Presiden Amerika Syarikat sendiri dan menyatakan ketegasan Malaysia dalam hal ini harus juga disanjung. Komuniti diplomatik yang bekerja keras bertungkus lumus untuk mengecapi perkembangan ini, mereka perlu mengambil peluang untuk merealisasikan cita-cita matlamat akhir, iaitu gencatan senjata yang kekal dan bukannya penangguhan semata-mata. Kita berdoa supaya ianya menjadi satu gencatan senjata bukan sementara tetapi yang kekal, bukan hanya 4 hari tetapi berhari-hari, kerana setiap hari berlakunya peperangan maka setiap hari ada lagi ramai daripada kalangan anak-anak dan wanita serta warga emas yang terkorban di Palestin. Jadi kita harap insya-Allah usaha-usaha akan terus dilakukan. Kita juga berharap supaya kedua-dua pihak dalam hal ini terutamanya pihak Israel boleh bersetuju, ya, dengan persetujuan yang telah dibuat ini dan berpegang kepada janji. Walaupun saya faham mungkin ada soalan nanti yang bertanya boleh percaya ke Israel, kan? Tapi apa lagi yang kita boleh harapkan? Apa lagi yang kita boleh lakukan? Selain daripada beri tekanan, sudah pun ada persetujuan, sudah pun ada komitmen, maka kita harap kedua-dua pihak, terutama Israel dalam hal ini, akan pegang kepada janji yang telah dilakukan. Itu saja. Terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan.
Correct. What is the caucus saying? Should they be macam mana nak fulfill their promise to stop? Yeah. I, Okay, sure. Go ahead. pada ketika ini, kalau kita ikut setakat 5:30 petang semalam, tanggal 22, sebanyak 9 negara telah mengumumkan dan mengambil tindakan untuk memanggil duta besar pulang daripada Israel kepada negara asal. Saya boleh namakan Afrika Selatan, Bahrain, Bolivia, Chad, Chile, Colombia, Honduras, Jordan dan Turki. Penarikan pemanggilan diplomat pulang, maksudnya yang kepala dan kedua ketiga masih kat sana, tetapi the whole diplomatic corps panggil Afrika Selatan dan Chad. Kalau tak silap semalam juga, lewat semalam, Afrika Selatan telah membuat satu pengumuman untuk menarik, tapi belum diambil tindakannya. Penangguhan hubungan diplomatik ada Belize, ada Bolivia, dan Djibouti, Comoros, Bolivia, Bangladesh dan Afrika Selatan telah menggesa siasatan Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC, termasuk juga mengambil tindakan untuk submit atau memasukkan satu kes kepada ICC dengan status mereka yang ada dalam Rome Statute. Maka ini tidak datang tertiba. Ini datang daripada desakan antarabangsa, daripada rakyat biasa jelata, rakyat Malaysia dan rakyat dunia, menyuarakan secara lantang, termasuk daripada negara-negara Eropah yang mungkin negara dan kerajaan mereka menyuarakan sokongan kepada Israel, tetapi secara ratusan ribu, puluhan ribu turun ke jalan raya meminta satu intervensi kemanusiaan. Jadi apa yang kita, bukan saja sebagai ahli parlimen dan wakil rakyat atau sebagai Kaukus, tetapi rakyat punya tanggungjawab dan kewajipan untuk menyuarakan bantahan supaya kita boleh capai satu critical mass atau satu tipping point di mana negara-negara yang sekongkol bersama dengan Israel sekarang akan berfikir dan mungkin berpaling tadah daripada posisi mereka sekarang yang menyokong pembunuhan besar-besaran ini. Jadi kita sebagai rakyat perlu bertindak, mengambil pendirian dan menyuarakan secara lantang dan terbuka. Pihak kerajaan sebagai state actor di peringkat antarabangsa, sudah tentu apa yang pengerusi tadi sebut tadi adalah Perdana Menteri, Menteri Luar telah mengambil tindakan di wadah-wadah antarabangsa dan multilateral. Itu sudah tentu memberi sumbangan kepada usaha ini, tetapi akhirnya ia perlu datang daripada Israel, rejim Israel sendiri, dengan dorongan dan desakan daripada kuasa-kuasa besar, yakni dalam konteks ini Amerika Syarikat. Dan itu telah bukan saja diberi bayangan, tetapi sebenarnya telah secara berdepan-depan disuarakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada Presiden Amerika Syarikat. Jadi kita semua punya tanggungjawab dan kita semua perlu ambil tindakan kita yang masing-masing. Yes, definitely. Yeah, saya rasa, in terms of ourselves, we are House of Representatives, we are representatives of the people, of our constituency. Jadi maksudnya kita boleh sahaja untuk menggalakkan ahli-ahli ataupun penduduk, ya, pengundi-pengundi ataupun masyarakat rakyat di kawasan masing-masing untuk menulis. Tapi itulah, saya rasa perkara ini ada setengah-setengah pihak mengatakan setakat tulis sahaja, setakat keluar kenyataan sahaja. Tapi you're right, maksudnya kalau kita nak lihat ada satu desakan yang lebih padu daripada bawah akar umbi, maksudnya seluruh rakyat. Kalau Malaysia ni saya rasa confirm hampir-hampir 100%. Jadi maksudnya idea tu kita boleh bawakan, ya, sebagai ahli parlimen. Saya percaya Kaukus boleh menggerakkan
ya, supaya ada usaha-usaha yang dilakukan oleh semua ahli-ahli parlimen mengikut kawasan masing-masing, dapatkan mungkin surat sokongan, petition terus daripada rakyat, dan kita boleh sampaikan melalui Perdana Menteri atau Menteri Luar. Saya nak jawab sedikit tadi tentang komitmen daripada Israel nanti, sebab saya rasa penting untuk kita sebutkan di sini, masing-masing faham tentang keadaan dan kekuatan kelemahan. Saya lihat sebenarnya dalam konteks sekarang, Israel dan Palestin ini, Israel telah berperang dengan Palestin di semenanjung Gaza secara khususnya sudah masuk 6-7 minggu. Dalam keadaan di mana semenanjung Gaza itu kecil, dengan kekuatan yang ada pada tentera rejim Israel, mereka masih lagi tidak dapat sebenarnya untuk tembus. Ini satu perkara yang mungkin kita tak perasan. Ya, memang benar tekanan ini telah diberi oleh seluruh dunia. Sehingga kan sekarang Amerika Syarikat sendiri pun terpaksa telan kembali apa yang mereka telah sebut sebelum ini. Mereka kata tak ada bukti, itu memang kena hilangkan teroris pengganas ini daripada bumi Israel, sebagainya. Tapi mereka sendiri pun tak boleh terima hakikat bahawa kekejaman itu amat melampau. Dan for this to continue, it's pretty bad for America. Ya, sebab itu saya rasa usaha itu telah dilakukan oleh Qatar, oleh Mesir, oleh Amerika Syarikat. Dan maknanya mereka sudah deal dengan kedua-dua belah pihak. Dan perkara ini perlu berlaku. Saya faham tadi maksudnya there is a delay now in the truce because of the issue about exchanging of prisoners and detainees. And I don't know whether this may happen or not, but it must happen. And I think it's also in the interest of Israeli people, captives, are questioning also their own government. What is the government doing? Why are they delaying this when you have this truce now on the table? Yeah. So I think that's the pressure that we need to put also to Israel and America to ensure that this truce will go on. Maybe You want to add? Sini. Cuma berkenaan dengan saya nak respon sikit tentang desakan di Amerika Syarikat. Saya ingat ada banyak perbezaan kerana kita di Malaysia kita boleh katakan almost unanimous, ya. Semua rakyat kita tidak kira apa juga bangsa, semuanya memang menyokong untuk ditegakkan keadilan terhadap rakyat Palestin. Tetapi di US ada kontra, ya, pecah. Sebab itu mereka nakkan supaya rakyat menulis dengan sendiri. Di kalangan kongresmen pun berpecah juga sokongan. Ya, jadi itu perbezaan itu. Jadi kita boleh juga kita lakukan itu, tetapi secara nyatanya boleh katakan keseluruhan rakyat Malaysia secara bersama memang mendukung supaya diberikan keadilan, ya, kepada rakyat Palestin. Dan dengan desakan-desakan ini saya yakin bahawa usaha yang kita lakukan sekarang ini akan memberikan kesan juga sebagaimana yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita di San Francisco. Saya baru balik di San Francisco bersama dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di Apex, ya, dalam ucapannya dalam sidang dan dalam juga di round table dinyatakan dengan jelas di hadapan semua delegates yang datang ke sana dan ketua-ketua negara anggota Apex. Ya, jadi ini pendirian Malaysia tegas dalam mana-mana juga forum yang diadakan. Terima kasih. Saya nak tambah. Okey, sila. Kenapa 6 wartawan juga telah di-reported have been killed by the conflict? So apakah pandangan pihak Kaukus mengenai ini? So maknanya it's not only just Palestinians, it's also those from other Outsider. including Correct. the Israelis who are reporting this Yep. mutually. So get your comments on this. Yeah. In fact, that's precisely the point that I wanted to make. Number one, we must realize the internal politics within Israel is not monolithic. There is a sizable amount of anti-Zionistic Israelis, indigenous to the place and otherwise, who have seen too much bloodshed to accept. And also referring to the history of Holocaust, they cannot accept the atrocities and the mass genocidal killing that's happening. And they object to what's going on.
And some of that disagreement actually even stem from the fact that how can Israel, who claims itself to be this military power, allow for what happened on the 7th of October to have happened? There are plenty of conspiracy theory out there. We are not in the business of entertaining any of that. But what needs to be known is that Israel or Israelis, the citizens of Israel, Jews and Christians and otherwise and Muslims are not united in this genocidal killing that is being enacted by the Israeli occupying force. Right? So the fact is there are huge pressures from within for Netanyahu to have to come to a deal. There is definitely pressure coming from the United States right now, and especially in the current geopolitical tensions that is happening throughout the world. America cannot afford to lose any more credibility in terms of their humanitarian credentials, as well as their credentials as a global power, which the world knows the United States have a huge holding on Israel. So it seems that every single channel, avenue that you look down suggests that Israel is under a huge amount of pressure to comply, despite the fact that they are in non-compliance with UNSC and also the UN General Assembly's resolutions. But nonetheless, we can't be anything but to be hopeful that there is a positive resolution. Otherwise, we will not see peace. If we are positive with what we are doing, we will continue. If we are not, we will not. The world, Palestinians at large, Palestinians outside of Gaza and Palestinians in Gaza need us to stay positive of a potential positive outcome. So the journalists, I think fundamentally what we need to realize is it's not monolithic. Israelis are dying as well. Lives are being lost. And I think the pressure from global media, especially some who has thus far been pro-Western narrative, are now saying, hey, hang on a minute. What you're preaching about global freedom of media, you are actually killing Israeli and Palestinian and global journalists there. So the editorial direction is shifting, and we're seeing that not just on TikTok, but on YouTube, on other channels, and on mainstream TV, especially in Europe. So when the large block of so-called media freedom fighters in Europe is switching from what was previously unanimously almost monolithically pro-Israel, now switching, I think we do not ever want to use any lost lives as leverage to call for peace. But if that is what it takes, those lives sacrificed will never be worth it, but it is a positive step towards real resolution. So in short, answer to that, there is no collateral damage here. No, journalists, there are also doctors, as we understand, medical staff who were, saving lives. They themselves were taken, their lives were taken. And media, especially, they were reporting cases. They were not in, any sites to any sites, but they were reporting the war dekat situ sendiri kan. Jadi maksudnya itu pun kita pertahankan. Dan I think this is also something which we should say more, about how Israel actually making what they call collective punishment, trying to punish Hamas, but they are actually collectively punishing everybody, including journalists, medical staff, and so on. Okay. So that's it. Thank you very much. Terima kasih sekali. Lunch dulu. Saya pergi lunch. Saya ada ada debate nanti. ada program break council. Yes, Thank welcome. you.